kami magpakilala. Actually, yan na pula, first time na nagpakilala, kaya di kami napakilala. But now, kay dayo kami, magpapakilala ko, ang maghatagin kanta, mag-render hanatang kanta. So, Pastor Neil Baro. I come before you today, and just it's one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an uttered charm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank Nay, you, mapahinga ka. Adi naka-live kita na, Nay. for all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an uttered charm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Walang ibang pinapasalamatan kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Amen. Thank you, Lord. So mga kasangkayan ko, ako na-introduce and mag-istorya na mga kasangkayan ko. Inihiyag yung gamit na Ginoo. Dinhi, halugar, hadulag. Ngayon, habang nagsisingan niya ako, gintat sa ko Ginoo nga gusto ko iya kasi maging partner. Street preach. Singan niya na for the first time na tuman good man mga kasangkayan ko. Tapos sila nag-sponsor hining lugaw. Ganyan na mga kasangkayan ko, Michael and Brother Gregory Scott Cody. He will preach the pure word of God. So mamati kita mga kasangkayan ko. Good morning, Dulag. Good morning, hayo nga tanan. Good morning, sir. So, we'll start, sir. Good morning. Maupay nga aga ko, no? Good morning. God bless everyone. Good morning, maupay nga aga nga nang Ginoo magpanalangin hayo matag usa. It's a beautiful day in God's world. Maupay nga aga, maupay nga panahon nga ginahatag nga Dios sa aton. You've heard the scripture preached. Nakabati na ba kamo han mga minsay ang eskriptura o pulong ang Ginoo nga ginwali?
And you've heard people ask you for money. Preach anything other than the truth. Pero waray namon dito higala pangaro pero amon la is maghatag mensahe kundi ang mga pulong pure nga pulong haginuugod la it amon imimensahe. We are close to the end of grace. Hapit na kita matapos han panahon han grasya. That means the blood of Jesus will not cover our sins. Buot pasabot mga kasangkayan ko nga ang dugo ni Jesucristo dili na ma-cover aton matag usa. I beg everyone to seek Jesus now. Ako nangangayupo nga kada usa pangitaon gud naton Jesucristo yana nga panahon. Because when the period of grace ends, Tungod kay kung mawara na ang grasya, we can still be saved, pwede kita maluwas, but we're gonna have to die for Jesus like Jesus died for us. pero abi niyo susumatan ta ikaw, magiging sugad ka ni Jesus ang iya sakripisyo. Kuni ikaw na panahon mawara ng grasya, ikaw na ang magiging sugad hiyan sakripisyo. Maluluwas gad gihapon. Pero ikaw na asat magiging sakripisyo. Salit pamati mga kasangkayan ko. Jesus rose from the tomb on the third day. Abi niyo mga kasangkayan ko, Jesus na banhaw, ti ka namang minatay. After how man ang tulo ka adlaw. But those 3 days, he was not dead in the tomb. Pero ito niya nga tulo ka adlaw, wala ito niya mamatay dito halugnanan. He was in hell preaching to the lost. Abi niyo mga kasangkayan ko, wala niya dito halugnanan, dito niya hell, dito niya imperno mga kasangkayan ko, nagwali han mga nangawara. That's why his feet are bronze. Okay. Amo ngayon mga kasangkayan ko ang iya tiil na nasunog o nasunog ang iya tiil. On the third day, he rose from hell. Ay katulog ka adlaw. Binmaya hiyatikan ang imperno. And he appeared to his disciples. Nga nagpakita hiya dito niya mga disipulo. For 40 days, he remained with his disciples. 40 ka adlaw, nagpabilin hiya dito han iya mga disipulo, mga kasangkayan ko. From the time Jesus died Tikan ni Jesus namatay, until now ngan hangtod yan na, has been 3,000 years, mga 3,000 ka mga katuigan na. as in 1,000 years as into a day. Ano sa ka 1,000? Usa lang itong kaadlaw para haiya. And a day as 1,000 years. Ano sa kaadlaw, usa ka libo sa haiya. From the time he died to the year 1,000, Di ka niya namatay, an usa ka libo, 1 day. usa ka adlaw ito. From the year 1,000 to 2,000, Di ka nan usa ka libo, nga tud duha ka libo, 2 days. duha ito ka adlaw. We are 25 years into the third day. Yan na, 2025 na. We need to pay attention to the number 40. Kinahanglan mamati kita, han 40. Moses was on the mount with God 40 days. Ito na 40 mga kasangkayan ko may simbolik. Si Moises, dito habukid na Sinai, nakikistoryahan Dios. 40 ka adlaw. Jesus was in the desert for 40 days praying. Jesus liwat dito deserto, 40 ka adlaw. It rained for 40 days. Nga nag-uran liwat, 40 liwat ka adlaw. Meaningful kayo na do, it 40.
The Israelites wandered the desert for 40 years. Ang mga Israelita liwat naglibot-libot dito kamingawan. Mga kasangkayan ko 40 liwat ka adlaw. 40 years day. Years. The number 40 is associated with great things in the Bible. Sumayada gud kalambigitan kalabutan mga kasangkayan ko ang 40. Oh. Now, how great is the resurrection of those dead going to be when he descends into the clouds and calls forth the saints? So amo ito mga kasangkayan ko. Makita naton gani ka 40 ngan hapit na makikita hiya dito sa kawanangan na kapanganuran. How far are we from the year 2040? Nga ano na kaharayo o kaharani ang taon nga 2040. Could it be that's when Jesus descends into the cloud? Amo ba itong panahon pwede nga Jesus malusad dida ha kapanganuran? On that day, Iton nga adlaw if we belong to him, kung kita bilong kita haiya, we will not die. diri kita mamatay. We will just be lifted up. Makayab la kita. No death. No death. Waray kamatayon. Just a free ride to heaven. Libre. Libre nga pagsakay nga to langit. The day is close. Hapit na, yan na, hapit na. The time to repent is now. Salit mga kasangkayan ko, ang pagpasol, ang paghinulsol, ang pagsisisi, yan na nga panahon. I ask nothing of you Nangaraw ako pero waray, hinwaray ha iyo. other than you know Jesus. Waray na akong ibang ipapangaro, kundi mahibaruan niyo nga Hesus Kristo. For if you know and belong to Jesus, Kung maaram kamo, ngan bilong kamo ni Jesus, you will live forever mabubuhi kamo hinwaray katapusan. in glory. Hahimaya mga kasangkayan ko. No pain, Waray kasakit, no sadness, diri masulubanon, no sorrow, diri masubanon, no suffering. waray kakurian. Just hallelujah. Masirila kita. Hallelujah! Darayaon ang Diyos. Please seek Jesus. Kaya mga kasangkayan ko nangangayo po ako, pangitaan niyo kay Jesus. If you love your family, Kung nahigugma ka ni mo pamilya, teach them to live for Jesus. tudluin niyo unan ho pagpakabuhi, pinaagi o may ada Kristo kinabuhi. The time on this earth is short. Anaton pag-ukoy din na kalibutan, short mo bula mga kasangkayan ko. Eternity is forever. Ang eternidad mga kasangkayan ko, waray katapusan kung sumiring ka nga eternity or eternidad. This is our one chance O sa lagod ini katsansa, because hell has no exit. kay ang impierno, waray exit. Maupay pa G and F kay may ada exit. Read your Bible. Basaha kung may ada niyo Biblia. Ampo, Study. admi, Seek God pangitaa ang Diyos. and live forever. Ngan mabuhi ka, hawaray katapusan, upod kang Kristo. God bless you. Ang Ginoo magpanalangin ha imo. God loves you, Ang Ginoo nahigugma ha imo. and so do I. Ngan hiyaliwat. Thank you. So mga kasangkayan ko, salamat kaupay han iyo pagpamati. Oh, libre na didi mga kasangkayan ko, server kindly didi na ngan maka din na kita magsi-serve na libre naton mga kasangkayan ko nga lugaw. Thank you Brother Scott. Thank you so much maybe
I will invite you if you will. We will preach in Baybay or in a different in the other towns also if you want. So if you like, so we will invite you also. we will do preaching. So mga kasangkayan ko, salamat ka pay. Ngayon samtang maghahatag kita magdi-distribute Hello. Oh, here we are here in Dulag with our preachers. With brother Scott. Brother Scott. Scott Brother Gregory Scott. Holy. and his beloved wife. I'm Pastor John. Pastor Jan, Pastor Neil, and Pastor Norman. God Thank is you. good. God is good all the Yes, time. yes. Picture once again.